तीसरी हदीस जो है वो भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में पहले 3 दिन तरावी पढ़ाई। अच्छा, ये तरावी तो हमारे यहाँ मशहूर हो गई है, तरावी का लफ्ज़ कोई हदीस में नहीं आया है। और तरावी तो बेसिकली पंजाबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका अरबी से इस किस्म की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। असल इसके नमाज के जो नाम आए हैं वो क़यामुल लैल के नाम से इसको याद किया गया है, या तहज्जुद। आम रमज़ान के अलावा इसको तहज्जुद की नमाज कहेंगे, क़यामुल लैल कह सकते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले 3 रोज़ जमात के साथ तरावी पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे रोज़ अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले, जबकि सहाबा कराम का हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर आप अलैहिस्सलाम का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि फजर का वक्त दाखिल होने लगा, यानी कि फजर की अजान का वक्त करीब आ गया। तो सहाबा कराम ने जल्दी जल्दी फिर सहरी का एहतमाम किया, सहरी की। फिर आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के लिए बाहर आए, फजर की नमाज अदा करवाई, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूटीन से हटकर खुतबा दिया। और सहाबा कराम को, मतलब एक और रिवायत में आता है मुस्लिम शरीफ की, कि आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से में सहाबा कराम को डांटा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रात भर मेरा इंतजार करना मुझसे पोशीदा नहीं है। मतलब मुझे मालूम था कि तुम मेरे हुजरे के बाहर इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं खुद बाहर जानबूझ कर नहीं आया, क्योंकि मुझे ये खौफ था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये नमाज कहीं इतनी पसंद ना आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस उम्मत के लिए इस नमाज को फर्ज मुकर्रर कर दे, और फिर उसके बाद तुम इस नमाज से आजिज आ जाओ। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि उम्मत के अक्सरियत ये तो फर्ज 5 नमाजों से भी आजिज आई हुई है। ये जो तरावी है या तहज्जुद है, इसका एहतमाम तो और मुशक्कत में डाल देगा उम्मत को। इतना ज्यादा उम्मत के आराम का, उम्मत की अमल करने के अंदर किसी किस्म की मुशक्कत ना हो जाए, इस एतबार से देखें कितना ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घरों में नमाज जाकर पढ़ो। एक मर्द के लिए फर्ज नमाज के अलावा सबसे अफजल नमाज वही है जो वो अपने घर में तन्हाई में पढ़ता है, नवाफिल के एतबार से। यानी कि फर्ज तो मर्द के लिए नमाज मस्जिद में आकर ही अफजल है, लेकिन फर्ज के अलावा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्द के लिए भी बेहतर और अच्छी और पसंदीदा नमाज वही है जो वो अपने घर में जाकर तन्हाई में अकेले में पढ़ता है। एक और हदीस मुबारक इसी नमाज के हवाले से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाज अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अब इस एक रिवायत से देखें कितने रिजल्ट निकल जाते हैं कि एक तो यह है कि घर में नवाफिल पढ़ना ये अफजल है, और दूसरी बात यह भी कि घर को कब्रिस्तान बना लिया है उन मर्दों ने जो घर में नमाज पढ़ना बुरा समझते हैं, नवाफिल के एतबार से बात कर रही हूँ। और इससे यह बात भी रिजल्ट निकलता है कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जबकि तो कहा कि घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, तो यानी कि जहां नमाज नहीं पढ़ोगे वो कब्रिस्तान की मिसल हो जाएगा। बहरहाल एक एक चीज से कई रिजल्ट निकाले जा सकते हैं अगर इंसान अपनी इस्लाह करना चाहे तो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से मोहब्बत के एतबार से जो दूसरा कुरान रखते हैं, तो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम हैं, कितने शफीक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो फरमा दिया कि हमने तो तुम्हें तमाम जहानों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए, तमाम की तमाम इंसानियत के लिए रहमत ही तो बनाकर भेजा है। और स्टार्ट देखें कैसे किया है, वमा अरसलना का, ला से स्टार्ट किया है, ना से स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला ने नहीं भेजा है नबी अलैहि सलाम हमने आपको मगर इल्ला, सिवाय इसके रहमतल लिल आलमीन, क्या आपने तो हर हाल में रहमत ही रहमत फरमानी है। इस हवाले से सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, यहाँ पर भी 3 अहादीस इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट में आई हैं, वो जिक्र करेंगे, और वो भी सही बुखारी से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी मौके पर अपनी जात के लिए, अपनी जात के खातिर कभी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, कभी किसी से अपनी जात के खातिर कोई बदला नहीं लिया। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है कि आप अलैहिस्सलाम कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे कुफार के ऊपर, जिन लोगों ने 70 असहाब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबलीग के बहाने से ले जाकर अपने इलाके में शहीद कर दिया था, तो उन कुफार के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना कुनूत नाज़िला पढ़ी है, दुआए ज़रर की है। तो वो वजह भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी कि सहाबा कराम के ऊपर जुल्म कर दिया था काफिरों ने। नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जात के खातिर नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया है। हाँ, अम्मी आयशा फरमाती हैं
اگر اللہ کی حدود پامال ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے. کتنی گہرائی ہے نا اس بات میں کہ اللہ کی حدود نہیں ٹوٹنی چاہیے. اللہ کے ریپرزینٹیٹر بن کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کی حدود نہیں, اللہ کی حدود جب ٹوٹیں گی, یعنی کہ اگر کسی کے اوپر چوری کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹوائے ہیں. اگر کوئی زنا کرنے کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کروایا ہے. یہ اللہ کی حدود کے ساتھ اگر کھلواڑ کریں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے ہی کے لیے تو آئے ہیں, اس کو نہیں نبی علیہ السلام اگنور کر سکتے. یہ بات یہاں امی عائشہ سمجھا رہی ہیں. دوسری حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ایک موقع پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مطلب درخواست پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے لیے, یہ کفار جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے لیے دعائیں ضرر کر دیں, یعنی کہ ان کو بددعا دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب صحابہ کرام کو جواب دے دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے ہی باعث رحمت ہیں. آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ چلتی پھرتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ خود رحمت ہے. سبحان اللہ. اور تیسری حدیث جو ہے وہ بھی بخاری شریف سے ہے کہ اس میں بھی ہماری امی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ علیہ السلام پر احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آیا تھا, آیا ہے کبھی؟ یعنی کہ احد کا میدان وہ مشکل وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے آمنا سامنا تھے اور جنگی لباس سے لیس تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مبارک دندان شہید ہو گئے تھے, خون نہیں رک رہا تھا آپ علیہ السلام کا, آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. وہ بڑا سخت وقت تھا. مطلب امی عائشہ نے جو اپنی دور میں دیکھا ہے تو آپ علیہ السلام کے اوپر ان کی نظر میں یہ بڑا سخت وقت تھا. تو آپ علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس دن سے بڑھ کر بھی کوئی اور مشکل دن گزرا ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں عائشہ, اس سے بھی مشکل وقت وہ تھا مجھ پر جو طائف کا وقت تھا, عقبہ کی گھاٹی کا جو وقت تھا وہ مجھ پر اس سے بھی اعتبار سے. ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں, اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قبائلی اعتبار سے سپورٹر بہت بڑے چچا حضرت ابو طالب وہ بھی دنیا سے گزر گئے. تو یہ دونوں بڑے سہارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کے اعتبار سے یہاں دور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو آپ علیہ السلام مکے سے قریب ہی ایک شہر ہے طائف, وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے, لگ بھگ 11 سال ہو چکے ہیں, میں ان لوگوں کو سمجھا کر مطلب ہر طریقے سے کوشش کر لی, لیکن ان لوگوں نے دین کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو طائف کی طرف جا کر تبلیغ کرتا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ اللہ کی طرف آنے والے لوگ موجود ہوں. اور وہاں کا پھر حال کیا ہوا, وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا, اتنا ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو لہو لہان کر دیا. آپ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں آپ علیہ السلام کے لہو سے بھر گئیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ شدت کے ساتھ افسردہ ہوئے تھے.